अपने इर्द गिर्द जरा देखिए, जो पेरेंट्स होंगे वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे कि अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रखते हैं। उसकी हर जिद पूरी हो रही होती है, उस बच्चे को इसकी आदतें बढ़ रही होती हैं। अब जब ये बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जाहिर है वो जिंदगी वैसी तो नहीं रहती। अब उसके अंदर कुछ चीजें जन्म लेना शुरू कर देती हैं। वो है जज्बात, वो है गुस्सा, वो है नफरत। आजकल जिस तरह माँ बाप बहुत से सवालात करते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनमें एक सवाल ये भी है कि हमारे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। जैसे ही वो 15 से 16 साल की उम्र को पहुंचता है, जैसे ही वो 9 मैट्रिक में आता है, उसके तौर तरीके ही बदल जाते हैं। हर बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, जिद्दी, ये सब चीज़ें उसके अंदर आदतें आ जाती हैं, जो हर आदत एक से बढ़कर एक है और सारी आदतें मनफी हैं। तो इसकी वजह क्या होती है? अब देखें, कभी भी आपने किसी चीज़ को देखना है ना, तो उसके हाल को ना देखें, हमेशा उसके माजी को जाकर देखें कि माजी में हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, तभी उसका हाल में ये हमारे सामने रिजल्ट है, ये नतीजा उसका है। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, बल्कि अब कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखते हैं, बहुत ज़्यादा नाज और नखरों से उनको पालते हैं, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो। अच्छा, ये कंप्लेन दोनों की आती है कि बेटा भी ऐसे ही हो गया, बेटी भी ऐसे ही है, हर बात पे गुस्सा करना, जवाब देना पलट के, चिड़चिड़ापन, खाना खाना नहीं खाना, अजीब इसके तौर तरीके हो जाते हैं बच्चों के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो देखें, जब वो बच्चा पैदा होता है ना, उस वक्त जिस तरीके से उसको आप रखेंगे, जिस तरीके से उसको आप चलाएंगे, वो बच्चा आगे चलकर उसी तरीके से आपके सामने बिहेव करेगा। तो अब आप अपने इर्द गिर्द जरा देखिए, आपको किसी भी घर में जो पेरेंट्स होंगे वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखते हैं। निवाले तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डालना, नाश्ते के लिए सुबह उठा तो कहता है मुझे ये नहीं खाना, तो उसको कुछ और बना के दे रहे हैं, फिर कुछ और बना के दे रहे हैं। दिन को आया नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है। तो उसकी हर जिद पूरी हो रही होती है। जब उसकी हर जिद पूरी हो रही होती है तो उसको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। फिर ज़रा से उसको चोट लगती है, माँ फौरन एकदम से घबरा के भौंकलाती हुई उसके पास आती है फौरन से, तो उसको ये इस चीज़ की आदत पड़ रही होती है। इसी तरीके से स्कूल में अगर कभी उसको डांट दिया जाता है, गुस्सा कर दिया जाता है, या मदरसे में या ट्यूशन वगैरह में, तो माँ बाप फौरन लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वो बच्चा ही सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हो, तो उसको पता होता है कि भाई मैं जिद करूंगा मुझे चीज़ मिल जाएगी। उसको पता है ज़रा सी मुझे चोट लगेगी, मेरे माँ बाप फ़ौरन मेरे पास आ जाएंगे। उसको पता है अगर मुझे कोई माशरे में कुछ कहेगा, मेरे माँ बाप फ़ौरन मुझसे पहले पहुँच जाएंगे। उस बच्चे को इसकी आदतें बढ़ रही होती हैं। अब जब ये बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जाहिर है वो ज़िंदगी वैसी तो नहीं रहती। जब वो 14-15 साल की उम्र को पहुँचता है, जब वो 9 मैट्रिक में आता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज की लाइफ में जाता है, तो आदत तो उसको बचपन से इसी चीज़ की पड़ी हुई होती है। उसको सबसे पहली आदत होती है, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिलना चाहिए। अगर जब उसको उस एज में नहीं मिल रहा होता, वो जाहिर है उसके अंदर जज्बात होते हैं, उसके अंदर गुस्सा होता है, वो निकालता है, क्योंकि उसको बचपन से आदत है मेरी जिद पूरी होने की। तो जब उसकी जिद पूरी नहीं हो रही तो इस बात पे गुस्सा करता है। इसी तरीके से जब उसको जरा सी चोट लगती थी तो फौरन उसकी माँ या उसका बाप भागता हुआ आता था। अब तो माँ बाप नहीं आ सकते ना, बच्चा बड़ा हो गया है। तो जब बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसको आदत तो वही है, उसी चीज़ की आदत है कि मुझे जरा सी चोट लगेगी, मुझे कोई नुकसान पहुंचेगा तो कोई मुझे बचाने आएगा। अब जिंदगी के इस मरहले में जब उसके माँ बाप की भी एक उम्र हो जाती है और उसने खुद दुनिया देखनी है, कोई उसे बचाने नहीं आता, वो किसी भी मसले में फंसा होगा, उसे कोई बचाने नहीं आ रहा। अब वो ये सब चीज़ें देख रहा है कि पहले मामलात और थे, अब मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये चीज़ उसके दिमाग पे असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है। इसी तरीके से जब वो स्कूल पढ़ता था, जब वो ट्यूशन पढ़ता था, जब वो मदरसे पढ़ता था, तो उसका जो भी उस्ताद होते थे ज़रा सा उसको डांट देते थे, माँ बाप फौरन लड़ने के लिए पहुंच जाते थे। और यही हो रहा होता है, ये बदतमीज़ी वाला माहौल तो हमारे माशरे में पैदा हो गया है ना। उस्ताद की ना कोई इज्जत रही, ज़रा सा उस्ताद कुछ कह दे तो ये लोग लड़ने पहुंच जाते हैं। इतने, जब आप खुद सोचें, जब इतने घटिया तर्ज पर उतर आए माँ बाप, तो आगे नस्लें कैसी होंगी। तो जाहिर है माँ बाप लड़ने पहुंच जाया करते थे या पहुंच जाते थे, तो उस बच्चे को इस चीज़ की आदत थी। अब जब वो किसी मसले में पड़ता है या उसका कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। अब वो देखता है कि भाई ये सब मामला तो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ हो रहे हैं जो पहले मेरे साथ हुआ करता था। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें जन्म लेना शुरू कर देती हैं। वो है जज्बात, वो है गुस्सा, वो है नफरत अपने इर्द गिर्द के लोगों के खिलाफ। फिर वो नफरत अपने माँ बाप से भी करने लग जाता है। उसके दिल में माँ बाप का भी गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे। उसको ऐसा लगता है भाई पहले तो उसको गोद में बिठा बिठा के खिलाते थे, उसको इतना पैम्पर्ड बना दिया था कि उसकी जो तरबियत उनको करनी थी वो कर ही नहीं पाए। इसके बरक्स अगर आप आज से कुछ अरसा पहले चले जाएं, 10 से 12 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, उस वक्त के जो बच्चे हुआ करते थे वो आज के दौर के बच्चे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ। जब वो पैदा होते थे वहीं से उनकी स्ट्रगल शुरू हो जाती थी। वो स्कूल पैदल जाया करते थे दूर दूर,
اس کے علاوہ اسکول میں سختی بھی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ خود سختی کر رہے ہوتے تھے، جو بنا ہے وہی کھانا ہے. تو اب جب یہ اتنا بڑا گیپ آیا ہے نا، دیکھیں نقصان جو ہو رہا ہے اس معاشرے کو، اس قوم کے بچوں کو، وہ صرف ہو رہا ہے پیرنٹس کی وجہ سے. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، یہ جو پیرنٹس ہیں نا، ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے اس کی جو تربیت کا پروسیس شروع ہوتا ہے، وہ پروسیس ہی اتنا غلط شروع ہو رہا ہے کہ اس کے نقصانات اس بچے کو اپنی پوری زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں. اور پھر نہ وہ اس کے اساتذہ اس کی وہ تربیت کر پاتے ہیں، ظاہر ہے وہ کتنی کریں گے، کیونکہ جو سب سے پہلی تربیت ہونی ہوتی ہے بچے کی، اس کے گھر سے ہونی ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم پھر کس طریقے سے تربیت کریں. اس کی تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی ہر ضد پوری نہ کی جائے، پہلی بات تو یہ ہو گئی. پھر دوسری بات یہ کہ اس کو اتنا پیمپرڈ نہ بنایا جائے بچپن میں. آپ اس کو جتنا پیمپرڈ بنائیں گے اتنا ہی وہ نازک سا بن کے نکلے گا جب وہ بڑا ہوگا. اس کے علاوہ وہ ہر چیز مانگے گا کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. آپ سمجھدار ہیں، وہ سمجھدار نہیں. آپ اس کو سمجھائیں، دیکھو بیٹا یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں یہ لے کے دے دیا تھا، اب یہ چیز ہم تمہیں نہیں لے کے دے سکتے. کبھی کبھی وہ کچھ ایسی شرارت کر دیتا ہے یا بدتمیزی، دیکھیں بدتمیزی کبھی بچے کی معاف نہ کریں، اس کو اسی ٹائم پہ آپ جو سزا دے سکتے ہیں دیں. بدتمیزی پہ بہت بڑا ڈفرینس ہے بدتمیزی میں اور شرارت میں. شرارت بچہ کرتا ہے اور بچہ کرتا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن وہ بدتمیزی اگر کر رہا ہے تو بدتمیزی کو آپ نے اسی ٹائم وہیں پہ اس کا گلا دبا دینا ہے، اس بدتمیزی کا، کہ دوبارہ وہ بدتمیزی نہ کر سکے. چاہے آپ اس بچے کو ڈانٹیں، سمجھائیں، یا آپ کو جو مناسب لگتا ہے اس کی آپ نے بدتمیزی کو دیکھنا ہے کہ بدتمیزی کس لیول کی اس نے کی، تو اس بدتمیزی کا آپ نے وہیں پہ گلا گھونٹ دینا ہے کہ دوبارہ وہ کبھی بدتمیزی نہ کر سکے. یا کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے، آپ نے فوراً اسی ٹائم پر اس کو یہ بتا دینا ہے بیٹا یہ حرکت آپ نے دوبارہ نہیں کرنی، ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا. آج کل بچہ اتنا بدتمیز ہو چکا ہے، وہ باپ کو بھی مار رہے ہیں چھوٹی عمر میں، ماں کو بھی مار رہے ہیں، اور ماں باپ بولتے نہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے مذاق کر رہے ہیں. بھائی وہ مذاق نہیں ہے، وہ اس کی عادت بنتی جا رہی ہے. آپ اس کے ماں باپ ہو، لیکن جو آپ عمل اس کو کرنے دے رہے ہو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ آپ کا باپ پیدا ہوا ہے. تو اس چیز پہ تھوڑا سا آپ لوگ اپنی بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں تربیت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مزید بھی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا رہوں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے بچوں کی آپ تربیت کیسے کر سکتے ہیں. تو فی الحال اس ویڈیو کا جو خلاصہ کلام نکلا وہ یہ نکلا کہ کوشش کریں اپنے بچوں کی ہر ضد کو پوری نہ کریں. وہ سمجھدار نہیں ہے مگر آپ سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر وہ بچپن میں آپ اس کو دیکھتے ہیں غصہ کرتے کسی بات پہ بھی، ظاہر ہے وہ کرے گا، اس کی کوئی ضد پوری نہیں ہو رہی اور بولتا ہے مجھے باہر کھیلنے جانا ہے، آپ اس کو نہیں جانے دے رہے، غصہ کرے گا. آپ اس غصے کو وہیں پہ کنٹرول کریں. وہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. وہ آپ ماحول کو دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو، کہ کس طریقے سے میں نے اس کے غصے کو یہیں پہ ختم کرنا ہے. اس کی اگر بدتمیزی کرے مجھے کس طریقے سے اس کی بدتمیزی کو یہاں پہ روکنا ہے. اگر یہاں نہیں روکا تو یہ آگے چل کے بہت بڑا بدتمیز بنے گا.